Hey everyone, this is Sonia Joyce and welcome back to my channel. और अभी जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। और ये वीडियो जो लग रहा है मुझे ये आर्मी सॉन्ग है और बहुत देर से मुझे रिक्वेस्ट में आ रहा था और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स नाराज़ भी हो गए कि मैंने काफ़ी देर लगा दी इस पे रिएक्शन देने में। सो चलें आज फाइनली हम ये गाना सुन लेते हैं। सो लेट्स प्ले 1 2 and 3। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। खेलना कद फहम लोग हमको डराने पे हैं, कद फहम लोग हमको डराने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। जुर्म है मुक़्तदिर जुल्म मगरूर है, जुर्म है मुक़्तदिर जुल्म मगरूर है, नहवे ताकत जफाओं पे मामूर है, हम भी अपना जिगर आजमाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। कातिलों कत्ल गाहे सजाते रहो, कातिल कत्ल गाहे सजाते रहो, सीने हाजिर है गोली चलाते रहो, सीने हाजिर है गोली चलाते रहो, हम अकीदे पे तन मन लुटाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। गैरते दीन से रब्त को तोड़ दे, गैरते दीन से रब्त को तोड़ दे, डर के तागूत से नजरिया छोड़ दे, ये सबक हमको बुज़दिल पढ़ाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। ये तकाज़ा है मुल्क के खुदा दाद का, ये तकाज़ा है मुल्क के खुदा दाद का, सिक्का चलने नहीं देंगे इल्हाद का, तो ताजे सितम हम गिराने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। गर्म परवाज जाबाज शहबाज हम, गर्म परवाज जाबाज शहबाज हम, कश्मकश है
جان کی بازیاں کھیل جانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو چلنا ہے ہر حال قرآن پر ہم کو چلنا ہے ہر حال قرآن پر دشمنوں کا چلن جنگلی جانور ہر حد آدمیت بلانے پہ ہے ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہے ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں زور و زر زیر ہونے کو ہے ایک دن زور و زر زیر ہونے کو ہے ایک دن بام و در ڈھیر ہونے کو ہے ایک دن مٹنے والے ہیں وہ جو مٹانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں وقت بدلے گا افضال کو ہے یقین وقت بدلے گا افضال کو ہے یقین جبر کے دور سے ہم ہراساں نہیں فتح و نصرت کے پیغام آنے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں چلتی بندوق کے ہم دہانے پہ ہیں ہم کو معلوم ہے ہم نشانے 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 پہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ آرمی سانگ ہے اور بہت ہی موٹیویشنل سانگ ہے اگر مطلب آرمی یا ڈیفنس کے جو جوان ہوتے ہیں ان کے لیے بہت موٹیویشنل سانگ ہے اور اس میں نا بیٹس بہت فلیٹ لگی مجھے اور مجھے ایسے بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ورڈز تھے اس کے اور آوازیں بھی بہت اچھی تھی نیچے سنگرز کا نام نہیں لکھا ہے بار بار اوپر فیضل اور فیضن آ رہا تھا مجھے لگتا ہے وہی سنگرز ہیں اس کے جنہوں نے بھی ایڈٹ کی ہوگی آئی ڈونٹ نو بیکاز اور یہ مور آف اے پوئٹری مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی پوئٹری کہیں پہ پیش کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جس طرح کا میوزک ہے تو گانے کے بجائے مجھے پوئٹری والی فیلنگ زیادہ لگی مجھے لگتا ہے اگر اور زیادہ اچھے انسٹرومنٹس اور میوزک اچھا ہوتا تو یہ گانا بہت خوبصورت بن سکتا تھا ابھی بھی کافی موٹیویشنل ہے ایسا نہیں ہے سننے میں بہت جوش آتا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر گانا اور زیادہ بیٹس کے ساتھ ہوتا تو اور زیادہ اچھا اور زیادہ مطلب امپریسو ہو سکتا تھا بٹ آئی لائکڈ اٹ اور یس آرمی موٹیویشنس کے سانگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہی بہت ہی مطلب پیشنیٹ سانگز ہوتے ہیں بیکاز وہ پروفیشن ہی ایسا ہے ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ لائک وین دے آر گوئنگ ٹو دی بارڈرز اینڈ وین دے آر گیٹنگ ایڈمیٹڈ ان دی ڈیفینس تو ان کو کیا کرنا ہے سو یس ہر دیش کی آرمی جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے بھرتی ہو رہے ہیں اور کیا دیش سیوا کا مطلب کیا ہے سو دیٹ واز اوور آل اے گڈ سانگ آئی لائکڈ اٹ اور تھینک یو سو مچ فار سجیسٹنگ بیوٹیفل ویڈیوز ایسے ہی آپ مجھے اور بھی ویڈیو سجیسٹ کرتے رہے اچھی لگی ویڈیو تو آپ اسے لائک شیئر اینڈ کمنٹ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کیپ آن سجیسٹنگ ویڈیوز رائٹ انسٹاگرام پہ اگر آپ سجیسٹ کریں گے تو مجھے زیادہ ہینڈی رہتا ہے وہاں سے ریکویسٹ لینا سو
That's it. So I see you in my next video. I take your leave now. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें. Take care. Bye bye. Signing off.